आजर सेसन रे आम डिस्कसन करबा पिला माने ईवीएस रो इन्वायरमेंटल साइंस रो किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को एथिरा में फुल डिस्कस करबा। तो चलंतु स्टार्ट करबा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि स्वराज दल केउ माने गठन करथिले। स्वराज दल को केउ माने गठन करथिले। केउ माने गठन करथिले पिला माने ऑप्शन ए देछि परिवर्तनगामी गोष्ठी माने ना परिवर्तन विरोधी गोष्ठी माने ना उग्र जातीयतावादी माने ना खिलाफत गोष्ठी माने पिला माने केउ माने गठन करथिले स्वराज दल को माने रखिबे उग्र जातीयतावादी माने रखिबे उग्र जातीयतावादी माने स्वराज दल को गठन करथिले माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने गांधी जी को के महात्मा उपाधि प्रदान करथिले। गांधी जी को के महात्मा उपाधि प्रदान करथिले के पिला माने माने रखिबे रविंद्रनाथ ठाकुर पिला माने रविंद्रनाथ ठाकुर गांधी जी को महात्मा उपाधि प्रदान करथिले माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि निज राय रो पुनर्विचार क्षमता केउ न्यायालय रे रहिछि। केउ न्यायालय रे रहिछि पिला माने जिला जज कोर्ट रे रहिछि ना सब जज कोर्ट रे रहिछि ना उच्चतम न्यायालय रे रहिछि ना उच्च न्यायालय रे रहिछि। केउ न्यायालय रे रहिछि निज राय रो पुनर्विचार क्षमता माने रखिबे पिला माने उच्चतम न्यायालय रे रहिछि। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने केउ नदी उपत्यका द्वारा दक्षिण भारत मालभूमि दुई भाग रे विभक्त होइछि। केउ नदी द्वारा दक्षिण भारत मालभूमि दुई भाग रे विभक्त होइछि। केउ नदी पिला माने गोदावरी ना सोन ना महानदी ना नर्मदा पिला माने माने रखिबे नर्मदा नदी द्वारा दक्षिण भारत मालभूमि दुई भाग रे विभक्त होइछि माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउ कारक पई दिल्ली रो ताप व्यवधान चेन्नई अपेक्षा अधिक होइतै। केउ कारक पई दिल्ली रो ताप व्यवधान चेन्नई अपेक्षा अधिक होइतै कोडा राइट आंसर। ऑप्शन ए दिछि समुद्र ठारू दूरता ना हिमालय ठारू दूरता ना अक्षांश ना उच्चता पिला माने कोडा राइट आंसर माने रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए समुद्र ठारू दूरता पई दिल्ली रो ताप व्यवधान चेन्नई अपेक्षा अधिक होइतै माने रखिबे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पिला माने। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि वृष्टिपात दृष्टिकोण जेमिति कि महाबलेश्वर पुणे ठारे अवस्थित तो सेमिति मंगालोर केउ ठारे अवस्थित पिला माने कोच्चि ना पाणाजी ना बेंगालुरु ना कारोबार पिला माने माने रखिबे बेंगालुरु पिला माने। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर बेंगालुरु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि चंबल नदी रे केउ नदी बंध योजना रहिछि। चंबल नदी रे केउ नदी बंध योजना रहिछि राणा प्रताप सागर ना सरदार सरोवर ना गोविंद सागर ना नागार्जुन सागर पिला माने माने रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप सागर पिला माने चंबल नदी रे राणा प्रताप सागर नदी बंध योजना रहिछि माने रखिबे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी एक अर्थकरी फसल नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितरु कोडा गोटे अर्थकरी फसल नुहे पिला माने कपा ना झट ना आखु ना मका पिला माने तो भितरु कोडा गोटे अर्थकरी फसल नुहे कोडा नुहे माने रखिबे मका पिला माने। तो मका किंतु गोटे अर्थकरी फसल नुहे तो कपा हे गला झट हे गला आखु हे गला ए तीनोटी होछि पिला माने गोटे गोटे अर्थकरी फसल किंतु मका नुहे पिला माने। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी ग्लोब रे ठीक भाव रे दर्शा जाई परिबो नाही। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितरु कोडा गोटे ग्लोब रे ठीक भाव रे दर्शा जाई परिबो नाही अवस्थिति ना महादेश गुड़िकर आकृति ना क्षुद्र भूमि रूप ना दिग पिला माने कोडा राइट आंसर। तो भितरे इ भितरु कोडा गोटे ग्लोब रे ठीक भाव रे दर्शा जाई परिबो नाही माने रखिबे क्षुद्र भूमि रूप किंतु ग्लोब रे ठीक भाव रे दर्शा जाई परिबो नाही। तो अवस्थिति दर्शा जाई परिबो महादेश गुड़िकर आकृति मध्य गोटे ग्लोब रे ठीक भाव रे दर्शा जाई परिबो दिग मध्य ग्लोब रे ठीक भाव रे दर्शा जाई परिबो किंतु क्षुद्र भूमि रूप किंतु ग्लोब ठीक भाव रे दर्शा जाई परिबो नाही माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर पिला माने।
नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों प्रकार प्रश्न प्रस्तुति करने जटिल और समय सापेक्ष किंतु मूल्यहीन द्रुत निर्भुल और सहज होता है पिलामाने क्यों प्रकार प्रश्न प्रस्तुति करने जटिल और समय सापेक्ष किंतु मूल्यहीन द्रुत निर्भुल और सहज होता है अति क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न रे ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रे ना बहु विकल्पमूलक प्रश्न रे ना क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न रे पिलामाने कोड राइट आंसर राइट आंसर हो पिलामाने ऑप्शन नंबर सी बहु विकल्प मूलक प्रश्न रे मन रखिए बहु विकल्प मूलक प्रश्न प्रस्तुति करने जटिल और समय सापेक्ष किंतु मूल्यहीन द्रुत निर्भुल और सहज होता है मन रखिए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर पिलामाने नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही श्रेणी गृह भी उपत्यका संबंध में शिक्षादान क्यों पद्धति सर्वोत्कृष्ट पिलामाने श्रेणी गृह भी उपत्यका संबंध में शिक्षादान क्यों पद्धति सर्वोत्कृष्ट आलोचना ना रेखाचित्र प्रदर्शन ना चित्र प्रदर्शन ना प्रतिरूप प्रदर्शन पिलामाने कोडा राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी प्रतिरूप प्रदर्शन पद्धति सर्वोत्कृष्ट मन रखिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों जोड़ाटी असंबंधित तो चारिटी ऑप्शन देती पिलामाने तो भितर कोटा गोटे क्यों जोड़ाटी असंबंधित ऑप्शन ए देती सोयाबीन पुष्टिसार तो यहाँ ठीक अच्छे पिलामाने सोयाबीन गोटे हूँ पुष्टिसार खाद्य आलू मध्य गोटे श्वेतसार खाद्य यहाँ ठीक अच्छे घी यहाँ गोटे स्नेहसार किंतु डाली किंतु धातुसार नहीं पिलामाने डाली हूँ गोटे पुष्टिसार खाद्य मन रखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर तो ये जोड़ाटी असंबंधित रही मन रखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने केउटी जैव आवर्जना नुहे तो चारिटी ऑप्शन देती पिलामाने तो भितर कोटा गोटे जैविक आवर्जना नुहे पिलामाने गोबर ना धातुमल ना कागज ना परिबा चोपा पिलामाने तो भितर कोटा गोटे जैव आवर्जना नुहे कोड़ा नुहे पिलामाने मन रखिए धातुमल पिलामाने धातुमल यहाँ किंतु जैव आवर्जना नुहे तो गोबर हो गला कागज हो गला परिबा चपाईगला यहाँ हूँ गोटे जैव आवर्जना पिलामाने किंतु धातुमल किंतु यहाँ गोटे जैव आवर्जना नुहे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी अम्लवृष्टिर प्रभाव नुहे तो चारिटी ऑप्शन देती तो भितर कोटा गोटे अम्लवृष्टिर प्रभाव नुहे पिलामाने अलगा वृद्धि ना अटालिका विपदग्रस्त होगा ना माटीर उर्वरता ह्रास ना जलचरक अंडा नष्ट पिलामाने तो भितर कोटा गोटे अम्लवृष्टिर प्रभाव नुहे कोड़ा नुहे मन रखिए अलगा वृद्धि पिलामाने अलगा वृद्धि किंतु अम्लवृष्टिर प्रभाव नुहे मन रखिए तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी ताहार समग्र शरीर द्वारा स्वाद जानीपे तो चारिटी ऑप्शन देती पिलामाने तो भितर कोटा गोटे समग्र शरीर द्वारा स्वाद जानीपारि थाए माछ ना फल माछी ना महुमाछी ना माछी पिलामाने कोड़ा राइट आंसर मन रखिए माछ पिलामाने माछ समग्र शरीर द्वारा स्वाद जानीपारि थाए तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिकेट्स जमतीक विटामिन डी स्कर्बी डैश तो यहाँ गोटे कि प्रकार प्रश्न नुहे पिलामाने तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार प्रश्न नुहे संपर्क स्थापन मूलक ना चयन मूलक ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न पिलामाने कोड़ा राइट आंसर मन रखिए यहाँ गोटे चयनमूलक प्रश्न नुहे पिलामाने मन रखिए तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों शिक्षादान प्रणाली शिक्षार्थी केन्द्रिक नुहे तो चारिटी ऑप्शन देती पिलामाने तो भितर कोटा गोटे शिक्षादान प्रणाली शिक्षार्थी केन्द्रिक नुहे पर्यवेक्षण ना प्रकल्प ना प्रदर्शन ना परीक्षण पिलामाने कोड़ा राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिलामाने प्रदर्शन पिलामाने प्रदर्शन किंतु शिक्षादान प्रणाली शिक्षार्थी केन्द्रिक नुहे तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आम राज्य में केउं श्रेणी पर्यंत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक समन्वित पाठ्यक्रम परिवेश विज्ञान भाव रखा द्वितीय चतुर्थ ना तृतीय पंचम ना तृतीय चतुर्थ ना चतुर्थ पंचम पिलामाने कोड़ा राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पिलामाने तृतीय पंचम श्रेणी में
पर्यंत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक समन्वित पाठ्यक्रम परिवेश विज्ञान भाव रखा मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर पिलामाने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने जातीय पाठ्यक्रम 2005 आधार रे आम राज्यर उच्च प्राथमिक श्रेणी गुड़िकर सामाजिक विज्ञान विषय केउटी को अंतर्भुक्त करा जाई नाही। जातीय पाठ्यक्रम 2005 आधार रे आम राज्यर उच्च प्राथमिक श्रेणी गुड़िकर सामाजिक विज्ञान विषय केउटी को अंतर्भुक्त करा जाई नाही पिलामाने। इतिहास रे ना राजनीति विज्ञान रे ना परिवेश विज्ञान रे ना भूगोल को कोडा राइट आंसर पिलामाने माने रखिबे परिवेश विज्ञान को अंतर्भुक्त करा जाय नै पिलामाने। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने केउटी भारतर स्वाधीनता संग्राम रो शेष पर्याय। तो चारिटे ऑप्शन देछि पिलामाने। तो भितर कोडा गोटे भारतर स्वाधीनता संग्राम रो शेष पर्याय पिलामाने असहयोग आंदोलन ना अगस्ट विप्लव ना चंपारण आंदोलन ना आईन अमान्य आंदोलन पिलामाने कोडा राइट आंसर भितर पिला राइट आंसर जीव पिलामाने ऑप्शन नंबर बी अगस्ट विप्लव पिलामाने। अगस्ट विप्लव एडा होछि भारतर स्वाधीनता संग्राम रो शेष पर्याय माने रखिबे ऑप्शन नंबर बी जीव राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राथमिक शिक्षा स्तर रे परिवेश अध्ययन क्षेत्र रे केउ शिक्षादान शिक्षण पद्धति अधिक उपयोगी। प्राथमिक शिक्षा स्तर रे परिवेश अध्ययन क्षेत्र रे केउ शिक्षादान शिक्षण पद्धति अधिक उपयोगी। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण ना परोक्ष पर्यवेक्षण ना आलोचना तथा वर्णना पिलामाने माने रखिबे प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण अधिक उपयोगी होइଥାଏ माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिपा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी रे अमीनो अम्ल मुख्य उपादान अटे। तो चारिटे ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे अमीनो अम्ल मुख्य उपादान अटे पिलामाने कोडा पुष्टि सार ना स्नेह सार ना धातु सार ना श्वेत सार पिलामाने माने रखिबे पुष्टि सार पिला पुष्टि सार अमीनो अम्ल मुख्य उपादान अटे। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी आम खाद्य नळीर दीर्घतम अंश पिलामाने। तो चारिटे ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे आम खाद्य नळीर दीर्घतम अंश कोडा ग्रसनी ना बृहदंत्र ना पाकस्थली ना क्षुद्रांत पिलामाने कोडा राइट आंसर माने रखिबे आम खाद्य नळीर दीर्घतम अंश होइजिवो क्षुद्रांत माने रखिबे क्षुद्रांत पिलामाने। तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी खूब मात्रा रे वायु प्रदूषण करे पिलामाने। तो ये चारिटे ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे आमर खूब मात्रा रे वायु प्रदूषण करिथाय धुआं ना प्राकृतिक गैस ना अंगारकाम्ल ना धूଳି पिलामाने कोडा राइट आंसर माने रखिबे राइट आंसर जीव पिलामाने उभय ए ओ बी जीव राइट आंसर माने रखिबे धुआं मध्य प्राकृतिक गैस मध्य ए दुईटी खूब मात्रा रे वायु प्रदूषण करिथाय माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर उभय ए ओ बी जीव राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने केउटी भूताणु जनित बाहक संक्रमित रोग। तो चारिटे ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे भूताणु जनित ओ बाहक संक्रमित रोग पिलामाने डेंगू ना मलेरिया ना बात ज्वर ना हईजा पिलामाने माने रखिबे डेंगू पिलामाने डेंगू एडा होछि पिलामाने गोटे भूताणु जनित ओ बाहक संक्रमित रोग। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही भूगोल शिक्षादान रे व्यवहृत केउ उपकरण कौनसी स्थानर निर्दिष्ट अवस्थिति जानिबारे सहायक होइथाय चार्ट रे ना मानचित्र रे ना प्रतिरूप ना छवि पिलामाने भूगोल शिक्षादान रे व्यवहृत केउ उपकरण कौनसी स्थानर निर्दिष्ट अवस्थिति जानिबारे सहायक होइथाय कोडा राइट आंसर। राइट आंसर जीव पिलामाने मानचित्र रे। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर मानचित्र पिलामाने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही मानचित्र रे केउटी भू प्रकृति जानिबारे सहायक हुए मानचित्र रे केउटी भू प्रकृति जानिबारे सहायक हुए सीमा रेखा रे ना समोच्च रेखा रे ना द्राघिमा रेखा रे ना समोच्च रेखा रे पिलामाने कोडा राइट आंसर माने रखिबे राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी समोच्च रेखा रे पिलामाने समोच्च रेखा रे मानचित्र रे समोच्च रेखा रे भू प्रकृति जानिबारे सहायक हुए
ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାନଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାନଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ? ରଙ୍ଗରୁ ନା ଦିଗରୁ ନା ସଂକେତରୁ ନା ମାନରୁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଦିଗରୁ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାନଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଗରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 1919ରେ ସରକାର କାହିଁକି ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ସଦର ଇ ରିଆସତ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ସଦର ଇ ରିଆସତ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମହାରାଜ ହରି ସିଂ ନା ଯୁବରାଜ କରଣ ସିଂ ନା ଶେଖ ଅବଦୁଲ୍ଲା ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିଲାମାନେ? ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ସଦର ଇ ରିଆସତ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଯୁବରାଜ କରଣ ସିଂ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନା ଆସାମ ନା ମିଜୋରାମ ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ এই ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖାରେ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରୁଛି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଓ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ? ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ ଭିତରୁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଇଛି, ବି ଦେଇଛି ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଦେଇଛି, ସି ଦେଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ। এই କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇନଥାଏ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇନଥାଏ? କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳରେ ନା କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳରେ ନା ପଞ୍ଜାବ ସମତଳରେ ନା ଜାମ୍ମୁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳରେ। କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇନଥାଏ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଲୁହାପଥର ଖଣିଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ଲୁହାପଥର ଖଣିଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବଇଲାଡିଲା ନା ବଲାଣି ନା କିରିବିରୁ ନା ଟେନ୍ସା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବଇଲାଡିଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମିଶ୍ରିତ କୃଷିର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମିଶ୍ରିତ କୃଷିର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଚାଷ ନା ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ 2 ବା ତତୋଧିକ ଫସଲ ଚାଷ ନା ଏକ ସଙ୍ଗେ ପଶୁପାଳନ ଓ ଫସଲ ଚାଷ ନା ଗୋଟିଏ ଜମିରୁ ଏକାଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏକ ସଙ୍ଗେ ପଶୁପାଳନ ଓ ଫସଲ ଚାଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଶ୍ରିତ କୃଷିର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 1905ରେ ଛୋଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଥିଲା? ପାଟଣା ନା କଳାହାଣ୍ଡି ନା ବାମଣ୍ଡା ନା ବଣେଇ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବଣେଇ ପିଲାମାନେ। ବଣେଇ ସ୍ଥାନଟି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଥିଲା ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ ସାଂସଦମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି? ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ ସାଂସଦମାନେ
ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖରେ, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, ନା ଲୋକସଭା ପାଖରେ, ନା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଲୋକସଭା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏହି ଦୁଇଟି ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ଲୋକସଭା ପାଖରେ, ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଉଭୟ ସି ଓ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସହାୟକ ଭାବେ ବିବେଚିତ? ଭାରତର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସହାୟକ ଭାବେ ବିବେଚିତ? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ନା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନା ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ନା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଇତିହାସର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଠଦାନ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଆଲୋଚନା ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ, ନା ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ, ନା ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ, ନା ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ମୂଳକ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରିମାପ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା, ନା ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ନା ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନାଇବା, ନା ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନାଇବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ହରଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୟସ ସୀମା କେତେ? ହରଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୟସ ସୀମା କେତେ? କେତେ ପିଲାମାନେ? 2ରୁ 6 ବର୍ଷ, ନା 6ରୁ 10 ବର୍ଷ, ନା 2ରୁ 10 ବର୍ଷ, ନା 0ରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, 2ରୁ 6 ବର୍ଷ, ମନେ ରଖିବେ। 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସାକ୍ଷାତକାର, ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ? ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ, ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ମନେ ରଖିବେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରେ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝୁନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବରେ ଘଟି ନଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ବିକାଶ ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ବିକାଶ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା କଥା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए पिला माने बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए पिला माने स्पियरमैन ना गाल्टन ना बिने ना टरमान पिला माने किए माने रखिबे स्पियरमैन पिला माने बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक होउचती स्पियरमैन तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी धारणा गठनर ठीक क्रम अटे तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने केउ क्रमटी ठीक अछि पिला माने ऑप्शन ए देछि सूक्ष्म दर्शन इंद्रानुभूति पृथकीकरण सिद्धांतीकरण देछि बी रे देछि इंद्रानुभूति पृथकीकरण सूक्ष्म दर्शन सिद्धांतीकरण देछि सी रे देछि इंद्रानुभूति सूक्ष्म दर्शन सिद्धांतीकरण पृथकीकरण देछि डी रे देछि इंद्रानुभूति सूक्ष्म दर्शन पृथकीकरण सिद्धांतीकरण देछि तो इ भितर केउ क्रमटी ठीक अछि कोडा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी माने रखि प्रथम रहिबो इंद्रानुभूति शिशु इंद्रिय द्वारा ज्ञान आहरण करथाय तापरे सूक्ष्म दर्शन आहरित ज्ञान को सूक्ष्म भाव में चिंता करिथाय तापरे पृथकीकरण करी यार विषय रे सिद्धांत रे उपनीत हुए माने रखिबे तो प्रथम रहिबो इंद्रानुभूति तापर आसीबो सूक्ष्म दर्शन तापर आसीबो पृथकीकरण लास्ट रोची सिद्धांतीकरण तो ये क्रमटे ठीक अच्छे पिला तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन पिला माने अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन पिला माने भिन्नक्षम शिक्षार्थी शिक्षण सुजोग ना सबु वर्गर शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण सुजोग ना शिक्षण रे आगुआ पिला अधिक गुरुत्व ना शिक्षण रे पछुआ पिला अधिक गुरुत्व अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन पिला माने कोडा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सबु वर्गर शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण सुजोग मन रखिए तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने केउटी मूल्यांकन एक उदाहरण तो भितर पिला माने कोडा गोटे मूल्यांकन एक एग्जांपल अटे पिला माने वन रे देछि हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा खाता देखा 2 नंबर देछि श्रेणी परीक्षा खाता देखा तो भितर कोडा ठीक अछि कोडा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिला माने तो मान को भितर कोनस्टी नुहे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने व्यक्तिर वृद्धि तो यहाँ गोटे क्यों प्रक्रिया अटे पिला माने व्यक्तिर वृद्धि तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार अटे क्यों प्रक्रिया अटे पिला माने धारावाहिक ना जैविक ना शैक्षिक ना मनस्तात्विक पिला माने यहाँ हूँ पिला माने जैविक प्रक्रिया अटे व्यक्तिर वृद्धि यहाँ हूँ जैविक प्रक्रिया अटे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही 12 रु 14 वर्ष वयस को क्यों अवस्था कहवा 12 रु 14 वर्ष वयस को क्यों अवस्था कहवा पिला माने क्यों अवस्था कहवा कैशोर अवस्था कहवा ना प्रांत बाल्यावस्था कहवा ना आद्य परिणत अवस्था कहवा ना प्राक कैशोर अवस्था कहवा पिला माने 12 रु 14 वर्ष वयस को क्यों अवस्था कहवा माने रखिबे पिला माने प्राक कैशोर अवस्था कह जाए प्राक कैशोर अवस्था कहवा आउ कैशोर अवस्थार बयस सीमा केते हो पिला माने कैशोर अवस्थार मन रखिए 12 रु 18 वर्ष मन रखिए 12 रु 18 वर्ष आ प्रांत बाल्यावस्था हो पिला 6 रु 12 वर्ष प्रांत बाल्यावस्था आ आद्य परिणत अवस्था कहवा 18 रु 40 वर्ष मन रखिए तो यहाँ हो 12 रु 19 वर्ष कैशोर अवस्था प्रांत बाल्यावस्था हो पिला 6 रु 12 वर्ष आ आद्य परिणत अवस्था हो 18 रु 40 वर्ष मन रखिए तो 12 रु 14 वर्ष को बयस को हम कहवा प्राक कैशोर अवस्था कहवा नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिशुर आवेग नुहे तो भितर पिला कोटा गोटे शिशुर आवेग नुहे पिला माने कौतूहल ना खेल ना आनंद ना स्नेह पिला माने कोटा गोटे आवेग नुहे ना खेल खेल किंतु गोटे आवेग नुहे तो कौतूहल हो गला आनंद हो गला स्नेह सुख दुख भय विरक्ति क्रोध एसब हूँ गोटे गोटे आवेग मन रखिए देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी मनोविज्ञान को मन संपर्क विज्ञान बोली अभिहित करे केउटी मनोविज्ञान को मन संपर्क विज्ञान बोली अभिहित करे पिला माने आत्मा परी मनर स्थिति नहीं ना व्यक्तिर शारीरिक दिग विचार्य नुहे ना मन को
ନିର୍ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ହୁଏ ନାହିଁ ନା ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟିକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ? ପୁରସ୍କାର ନା ପ୍ରଶଂସା ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନା କ୍ଷୁଧା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କ୍ଷୁଧା ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିବା ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ, ସମ୍ବେଦିକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିବା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ। ଆଉ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ। 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଉଛି 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 12 ରୁ 14 ବର୍ଷ କହିବା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନରେ ନା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣରେ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣରେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହରାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବେଗଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟି ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ଯଦି ହରାଇଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବେଗଟି କ'ଣ? ଭୟ ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ନା ବିରକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ନା ଦୁଃଖ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଦୁଃଖ ନା ଦୁଃଖ କରିଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ହରାଇଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନା ଶିଶୁ ଖେଳ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୁଣି ଦେଖି ବା ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୁଣି ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହେବ ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ନା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନା ସହନ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସହନ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିକାଶମୂଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ସକ୍ରିୟ ଆଚରଣର ସଂଗଠନ ତଥା ଉପଯୋଜନମୂଳକ କ୍ରମିକତା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି। ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ନା ଟରମାନ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ?
କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ନା ଅନଗ୍ରସର ନା ସାଧାରଣ ନା ମନ୍ଥର ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଅନଗ୍ରସରତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ? ତ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ? ଟେଲିଭିଜନ ନା ରେଡ଼ିଓ ନା ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ନା ଛବି ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ଛବି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଟେଲିଭିଜନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରେଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ରହିଛି ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥାଏ? କେତୋଟି? ମନେ ରଖିବେ 2200 ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ। 2200 ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ସହନ ଶକ୍ତି ନା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ସହନ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଏହା କାହାର ମତ ପିଲାମାନେ? ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଏହା କାହାର ମତ? କାହାର ମତ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରୀଲ ବୋଥ୍ ନା ହରଲକ୍ ନା ୱାଟସନ୍ଙ୍କର ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କର ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହି ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ହରଲକ୍। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଫଳାଫଳ ନା ଅଭ୍ୟାସ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସାମାଜିକ ନା ମାନସିକ ନା ପେଶୀୟ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେଶୀୟ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ଉପରେ ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଉପରେ ନା ଆଲୋଚନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ନା ଉପଧାରଣା ନା ଉପକରଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା। ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଚିନ୍ତନ ନା ମେଳନ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ମେଳନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଚିନ୍ତନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ କିନ୍ତୁ ମେଳନ ନୁହେଁ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଛି ପିଲାମାନେ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ A ଦେଇଛି ପିଲାଟି କ'ଣ ଜାଣିଛି ତା ଜାଣିବା ନା ପିଲାଟି କ'ଣ ପଢ଼ିବ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନା ପିଲାଟି ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କେତେକ ଆଗ୍ରହୀ ଜାଣିବା ନା ପିଲାର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A ପିଲାଟି କ'ଣ ଜାଣିଛି
ता जानिया पई आमे चेष्टा करिबा माने रखिबे। तो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिलाटी कहिबा बेले कोनोसी भूल थिले शिक्षक कोन करिवे। पिलाटी कहिबा बेले कोनोसी भूल थिले शिक्षक कोन करिवे पिला माने भूल को चिन्हट करिवे ना भूल को बाछि जणाइबे ना भूल को ठीक करबा को कहिबे ना पिलार भूल को सुधारी आनिबे ओ निजे बारंबार ठीक करी कहिबे। कोडा राइट आंसर पिलाटी कहिबा बेले कोनोसी भूल थिले शिक्षक कोन करिवे माने रखिबे पिलार भूल को सुधारी आनिबे ओ निजे बारंबार ठीक करी कहिबे। तो राइट आंसर हे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माननकु दल दल करी बसैबा सेमाननक भितरे आलोचना करबा को सुजोग देले केउ दक्षतार विकास घटे पिला माने पिला माननकु दल दल करी बसै सेमाननक भितरे आलोचना करबा को सुजोग देले केउ दक्षता विकास घटिताए कहिबा ना सुनिबा ना पढ़िबा ना स्वशिक्षण। कोडा राइट आंसर राइट आंसर हे जिवो पिला माने ऑप्शन नंबर डी स्वशिक्षण पिला माने स्वशिक्षणर दक्षता विकास घटिताए। राइट आंसर हे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने भाषा शिक्षण पई जेउ चारोटी कौशल प्रयोग करा जाय सेगुड़िक मध्यरे सर्वप्रथम कोटा पिला माने ए भितरु भाषा शिक्षण पई जेउ चारोटी कौशल प्रयोग करा जायछि सेगुड़िक मध्यरु सर्वप्रथम कोटा कोटा कोडा हबो कहिबा ना सुनिबा ना पढ़िबा ना लेखिबा हबो कोडा हबो ना शुणा पिला माने सर्वप्रथम दक्षता हो शुणा। तो प्राथमिक स्तर में चारोटी दक्षता थाए पिला माने प्रथमे शुणिबो तापर कहिबो तापर पढ़िबो तापर लेखिबो तो सर्वप्रथम हो शुणा। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि शुणिबा कहिबा पढ़िबा लेखिबा एगुड़िक केउ स्तरर दक्षता पिला माने श्रवण कथन पठन लिखन एगुड़िक केउ स्तरर दक्षता प्राथमिक ना माध्यमिक ना उच्च स्तरीय ना विश्व स्तरीय पिला माने एडा होछि पिला माने प्राथमिक ना प्राथमिक स्तरर दक्षता ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि शिशुटी विद्यालय को आसीबा परे शिक्षक प्रथमे मातृभाषा पई किपरि आग्रही कराइबे पिला माने शिशुटी विद्यालय को आसीबा परे शिक्षक प्रथमे मातृभाषा पई किपरि आग्रही कराइबे बही पढ़ेबा ना अक्षर घसैबा ना अक्षर लेखाइबा ना गल्प और गीत शुणाइबा पिला माने कोडा राइट आंसर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी प्रथमे गल्प और गीत शुणाइबे माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पठन दक्षतार विकास पई शिक्षक कोन करिवे पठन दक्षता विकास पई शिक्षक कोन करिवे अक्षर लेखा शिखाइबे ना छवि देखाइबे ना छवि और लेखाथिबा फ्लैश कार्ड देखाइबे ना बही पढ़िबे पिला माने कोडा राइट आंसर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी छवि और लेखाथिबा फ्लैश कार्ड देखाइबे पठन दक्षतार विकास पई शिक्षक कोन करिवे ना छवि और लेखाथिबा फ्लैश कार्ड देखाइबे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आधुनिक प्रणाली रे अक्षर शिक्षा किपरि दिया जाए आधुनिक प्रणाली रे अक्षर शिक्षा किपरि दिया जाए पिला माने अक्षर क्रम शिखाइबा ना वाक्यरु शब्द और शब्दरु अक्षर ना शब्दरु अक्षर ना अक्षररु शब्द और शब्दरु वाक्य पिला माने कोडा हबो ना वाक्यरु शब्द और शब्दरु अक्षर दिया जाए माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पठनर विकास पई आमे केउ पद्धति ग्रहण करिबा पिला माने पठनर विकास पई आमे केउ पद्धति ग्रहण करिबा केउ पद्धति ऑप्शन ए देछि बही पढ़िबा को कहिबा बी रे देछि अक्षर लेखिबा को कहिबा सी रे देछि गल्प पठन प्रणाली ना छवि देखिबा प्रणाली पिला माने कोडा हबो पठनर विकास पई आमे गल्प पठन प्रणाली पद्धति ग्रहण करिबा उचित माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि कथन दक्षता को द्वितीय दक्षता रूपे काहे कुआ जायछि पिला माने कथन दक्षता को द्वितीय दक्षता रूपे काहे की कुआ जायछि काहे की कथन एक मुख्य दक्षता हेतिबारु ना सुनिबा परे शिशु कहि थाए
ନା ଶୁଣିବା ସହିତ କଥନର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ନା କଥନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୌଖିକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? କେଉଁଟା ହେବ? ନା କଥନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୌଖିକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ନା ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଠ ଲେଖିବା, ନା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଏ ଭିତରୁ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅକ୍ଷର ଖେଳ, ନା ବନାନ ଖେଳ, ନା ଶବ୍ଦାନ୍ତ ଖେଳ, ନା ଅଥାକ୍ଷର କବିତା ଖେଳ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ ବନାନ ଖେଳର ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମପାଚୁପା ଭାଷା, ଚଳନ୍ତି ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ନା ସଂକ୍ଷେପରେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନା ଭାବର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିନମ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ କୌଶଳ ଜାଣିବା? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ କୌଶଳ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହାଇଫେନ୍ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହାଇଫେନ୍ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କୌଣସି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶିରୋନାମ ପରେ, ନା ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ, ନା ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନା ସମାଧାନ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ? କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁଟା ହେବ? ନା ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? କିପରି ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବନବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଲୋକେ ବିବିଧ ଋତୁରେ ବଣଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? କେଉଁଟା ହେବ? ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର? ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର ପିଲାମାନେ? ବାଣିଜ୍ୟିକ, ନା ସରକାରୀ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ହେଇଯିବ, ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର ହେଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଔପଚାରିକ ପତ୍ର, ସରକାରୀ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଯିବ, ମରୁଛିବି ଗଳା ମାଳି କେମନ୍ତେ? ତ ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦଟି କାହାକୁ ବୁଝେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଏ ଭିତରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପଦଟି କାହାକୁ ବୁଝେଇଛି? ସ୍ୱୟଂ କବିଙ୍କୁ, ନା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ନା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ? ଏଇଟାକୁ
स्वयं कवि को बुझाऊँ पिलामाने। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं प्रकार प्रश्न रे व्यक्तिनिष्ठता दोष प्राय रही था पिलामाने। केउं प्रकार प्रश्न रे व्यक्तिनिष्ठता दोष प्राय रही था। मेलक प्रश्न रे ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न रे ना बहु विकल्प ना संक्षिप्त उत्तरमूलक कोडा हम राइट आंसर ए भितर पिलामाने। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर कोडा हम पिलामाने भितर ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न रे व्यक्तिनिष्ठता दोष प्राय रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षण केउंटी लक्ष्य नुहे। तो भितर पिलामाने प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षण केउंटी लक्ष्य नुहे। मानविक गुणावली और मूल्यबोधर विकास ना उत्तम नागरिक गठन और ना पिलांक समान वर्धन ना सृजनशीलतार विकास हम पिलामाने। तो भितर कौटा गोटे प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षण लक्ष्य नुहे कौटा नुहे पिलामाने भितर मन रखिए पिलांक सम्मान वर्धन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे। तो ये भितर पिला कौटा गोटे वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे पिलामाने। श्रुत लिखन ना बनान खेल ना अभिधान व्यवहार ना त्रुटिपूर्ण उच्चारण पिलामाने कौटा हम राइट आंसर भितर ना त्रुटिपूर्ण उच्चारण। यहाँ किंतु वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोलाप सपुरी टगर मल्ली कदली पणस चंपा एगुड़िक मध्यरु फूल और फलर नाम अलग करी लेख। तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार प्रश्न पिलामाने पुनः सज्जीकरण प्रश्न ना सत्यासत्य मूलक प्रश्न ना दृष्टांत मूलक प्रश्न ना वर्गीकरण मूलक प्रश्न पिलामाने। यहाँ हूँ पिलामाने वर्गीकरण मूलक प्रश्न फूल और फलर नाम अलग कर लेख। तो यहाँ हो वर्गीकरण मूलक प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही श्रेणी रे भाषागत भिन्नता कहीं देखा जाए पिलामाने। श्रेणी रे भाषागत भिन्नता कहीं देखा जाए कहीं देखा जाए पिलामाने गोटे भाषा जानिथिबा पिला आसीथिबारु ना गोटे प्रकार पिला आसुथिबारु ना भिन्न भिन्न अंचल बा परिवेशर पिला आसीथिबारु ना गोटे परिवार बा संस्कृति भितर पिला आसीथिबारु कहीं देखा जाए कौटा हम राइट आंसर। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी पिलामाने भिन्न भिन्न अंचल बा परिवेशर पिला आसीथिबारु देखा जाए भिन्नता देखा जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही ठीक बना नथिबा शब्द चारिपटे गोल बुलाइबा को कह जाइथिले ता केउ प्रकार प्रश्न हम पिलामाने। ठीक बना नथिबा शब्दटी चारिपटे गोल बुला। तो यहाँ गोटे केउ प्रकार प्रश्न हम सत्यासत्य प्रश्न ना उत्तर चयनमूलक प्रश्न ना पुनःसज्जीकरण प्रश्न ना मेलक प्रश्न पिलामाने कौटा हम राइट आंसर भितर पिलामाने। यहाँ हो पिलाने उत्तर चयनमूलक प्रश्न हम मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने तात्विक पठन और व्यापक पठन मध्य केउंटी शिशु पाई आनंददायक होता है पिलामाने। तात्विक पठन और व्यापक पठन मध्य केउंटी शिशु पाई आनंददायक होता है केउंटी पिलामाने तात्विक पठन रे ना व्यापक पठन रे ना उभय ना केउंटी नुहे पिलामाने कौटा हम राइट आंसर ना राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी व्यापक पठन रे शिशु मानू आनंददायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षादान समय रे पिला मानू दल दल कर बसैबा फल कौन सुविधा हुए पिलामाने। शिक्षादान समय रे पिला मानू दल दल कर बसैबा फल कौन सुविधा हुए पिलामाने। पिलामाने सुविधारे बसी पारती ना परस्पर भितर आलोचना करिथांती ना मिलित भावरे उत्तर दियंती ना स्थाना भाव दूर करिथांती पिलामाने कौटा हम राइट आंसर। राइट आंसर इज कौटा हम राइट आंसर परस्पर भितर आलोचना करिथांती। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिशु कौन कौन लेखे पिलामाने। शिशु कौन कौन लेखे पिलामाने जा शुणी थाए ना जा देखी थाए ना जा अनुभव करि थाए ना जा शुणी थाए देखी थाए अनुभव करि थाए कौन कौन लेखे
मन रखिए जहाँ शुणी थाए देखी थाए अनुभव करिथाए ता ही लिखिब ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षक रचना लेखाइबा बेले कहा उपरे गुरुत्व देबे नाही। शिक्षक रचना लेखाइबा बेले कहा उपरे गुरुत्व देबे नाही पिला माने। पिलांको कौनसी प्रसंग रे पचारिबा ना गल्प संबंधी चित्र प्रदर्शन ना घरे रचना लेखि आनिबा ना पिलामानकु सहायक पुस्तक जोगाइबा पिला माने। कोडा अब राइट आंसर घरे रचना लेखि आनिबा पई केबे भी कहबे नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी प्रबंध लिखनर उद्देश्य नुहे। तो भितर पिला कौड़ा गोटे प्रबंध लिखनर उद्देश्य नुहे पिला कौड़ा नुहे सृजना शक्तिर विकास ना जुक्ति शक्तिर विकास ना कल्पना शक्तिर विकास ना शब्दानुशीलन शक्तिर विकास पिला कौड़ा अब राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी शब्दानुशीलन शक्तिर विकास। एटा किंतु प्रबंध लिखनर उद्देश्य नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोटे आदिवासी पिला साधारण स्कूल रे पढ़िले ओडिया भाषा ताको किपरि लागे पिला माने। गोटे आदिवासी पिला साधारण स्कूल रे पढ़िले ओडिया भाषा ताको किपरि लागे पिला माने। आपणार लागे ना आनंददायक लागे ना विदेशी भाषा बोली लागे ना खूब भल लागे पिला माने। कौन लागे ना विदेशी भाषा बोली लागे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने मातृभाषा शिक्षादान प्राथमिक स्तर में केउ दुईटी कौशल गुरुत्व देवा उचित पिला माने। मातृभाषा शिक्षादान प्राथमिक स्तर में केउ दुईटी को कौशल को गुरुत्व देवा उचित कथन और पठन को ना श्रवण और लिखन को ना पठन और लिखन को ना श्रवण और कथन को पिला माने। कोडा राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी श्रवण और कथन को पिला माने शुणिबा तापर कहिबो शुणिबा कहिबा ए दुईटी कौशल उपरे गुरुत्व देवा उचित मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही विद्यालय को आसीबा पूर्व शिशु केउ भाषा रे दक्षता अर्जन करथाय पिला माने। विद्यालय को आसीबा पूर्व शिशु केउ भाषा रे दक्षता अर्जन करथाय लिखित भाषा ना बौद्धिक भाषा ना मानक भाषा ना कथित भाषा पिला माने। कोडा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कथित भाषा पिला कथित भाषा दक्षता अर्जन करथाय। विद्यालय को आसीबा पूर्व शिशु कथित भाषा दक्षता अर्जन करथाय। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी मातृभाषा शिक्षादान रे मूल्ययन विधिर उद्देश्य संपर्कित नुहे। तो भितर पिला माने कौड़ा गोटे मातृभाषा शिक्षादान रे मूल्ययन विधिर उद्देश्य संपर्कित नुहे पिला माने। कौड़ा नुहे पिला माने कौड़ा राइट आंसर भितर पिला माने ऑप्शन एर देछि पढ़ाशुणार अधिक मनोनिवेश करने उत्साहित करने ना पाठदान को व्यक्ति केन्द्रिक सहज और सरल करने ना बेसी नंबर रखुवा शिशु मान पुरस्कृत करने ना छात्र छात्री मान दुर्बलता चिन्हट कर निराकरण करने। कौड़ा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बेसी नंबर रखुवा शिशु मान पुरस्कृत करने। यहाँ किंतु मातृभाषा शिक्षादान मूल्यन विधिर उद्देश्य संपर्क नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही वर्णशुद्धि निराकरण पई केउटी अधिक उपयोगी पिला माने। वर्णशुद्धि निराकरण पई केउटी अधिक उपयोगी कथोपकथन ना विराम चिन्हर व्यवहार ना द्रुत पठन ना लिखन अभ्यास पिला माने। केउटी अधिक उपयोगी कौड़ा हम ना लिखन अभ्यास हम वर्णशुद्धि निराकरण पई लिखनर अभ्यास अधिक उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता केतोटी पिला माने। भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता केतोटी पिला माने कौड़ा राइट आंसर ना नौटी पिला माने भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता होची 9टी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षादान पई केउ भाषा फलप्रद अटे पिला माने केउ भाषा माध्यमटी फलप्रद नुहे। प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षादान पई केउ भाषा
ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ନା ପାରିବାରିକ ଭାଷା ନା କଥିତ ଭାଷା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ନା ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ବିରେ ଦେଇଛି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଠ ଲେଖିବା, ନା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା? କେଉଁଟା ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ନା ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? ନା ବନାନ ଖେଳ ପିଲାମାନେ। ବନାନ ଖେଳର ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପିଲାମାନେ? ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ, ନା ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ, ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବକୁ, ନା ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ? ଚକ୍ଷୁ ଦୋଷ, ନା ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ, ନା ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ, ନା ଚଳନ ଦୋଷ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ? କେଉଁ ଦୋଷ ପିଲାମାନେ? ନା ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ ପିଲାମାନେ। ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି NCF 5ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? NCF 5ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍, ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫର୍ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେବ, ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେବ, ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ? NCF 5ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପଠନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା? ପଠନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା? କେତେ ଭାଗରେ? ମନେ ରଖିବେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କୁହାଯାଏ, ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନ କୁହାଯାଏ, ନା ସରଳ ପଠନ, ନା ଜଟିଳ ପଠନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ନା ଘୋଷିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ନା ଉତାରି ନେବା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଓ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଓ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା ଗଭୀର ରସାନୁଭୂତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ?
ନା ଗଭୀର ରସାनुभୂତି। ଏଇଟା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ରସବୋଧର ବିକାଶ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଶବ୍ଦଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି? କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? 22ଟି ପିଲାମାନେ, 22ଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା କ'ଣ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନିରୁତା ଭାଷାକୁ କହିବା, ନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ କହିବା, ନା ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ମିଶିଥାଏ, ନା ଶିବଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାଷା ପିଲାମାନେ? ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା କହିଲେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ମିଶିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇନ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପିଲାମାନେ? ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ 2 ଟାଇପ୍ ମେମୋରି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯିବ ମନେ ରଖିବେ? ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିରେ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ରମ୍ ଯିବ ପିଲାମାନେ, ରମ୍ ଯିବ, ରାମ୍ ଯିବ, ମନେ ରଖିବେ। ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି ଯିବ, ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଯିବ, ତାପରେ ଯିବ ପିଲାମାନେ ପିରମ୍ ଯିବ ପିଲାମାନେ, ପିରମ୍ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଯିବ, ତାପରେ ଯାଉଛି ଇପିରମ୍ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଇପିରମ୍ ଇରେଜେବଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଯିବ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିରେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଉଛି ଇପରମ୍ ଯିବ ପିଲାମାନେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି ଇରେଜେବଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଯିବ, କେଚ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରିରେ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଯିବ, ଆଉ ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ ଯାଉଛି, ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍? ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପିଲାମାନେ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ନା ସ୍କାନର, ନା ମନିଟର, ନା ସ୍ପିକର ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସ୍କାନର ପିଲାମାନେ। ତ ସ୍କାନର ହେଇଯିବ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମନେ ରଖିବେ? ମାଉସ୍ ହେଇଗଲା, ମନେ ରଖିବେ। ମାଉସ୍ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, କିବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଜୟଷ୍ଟିକ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟଷ୍ଟିକ୍, ତାପରେ ଆସିବ ସ୍କାନର, ତାପରେ ଯାଉଛି ମାଇକ୍, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଇଗଲା, ମନିଟର ହେଇଗଲା, ସ୍ପିକର ହେଇଗଲା, ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେଇଗଲା, ମନିଟର ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଯାଉଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ସ୍କାନର ହେଇଯିବ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍? ତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନିଟର, ନା ମାଇକ୍, ନା ପ୍ରିଣ୍ଟର, ନା ପ୍ଲଟର ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ମାଇକ୍ ପିଲାମାନେ। ମାଇକ୍ ହେଇଯିବ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ତ ମନିଟର, ପ୍ରିଣ୍ଟର, ପ୍ଲଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦ ମାଉସ୍ ୱାଜ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଏ? ତ ମାଉସ୍କୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଇନଭେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ? କିଏ ଇନଭେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଡଗଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲବର୍ଟ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଡଗଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲବର୍ଟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ HTTP? HTTPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? HTTPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ହାଇପର ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହେବ। ଏଚ୍ରେ ହେଇଯିବ ହାଇପର, ଟିରେ ହେବ ଟେକ୍ସଟ, ଟିରେ ହେବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ପିରେ ହେବ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ହାଇପର ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହେବ। HTTPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଇଯିବ ହାଇପର ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଇନ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇମେଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ BCC ମିନ୍? ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ମେଲ୍ରେ BCCର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ହେବ? BCCର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ?
कोटा हम राइट आंसर मन रखिए बीसीसी रो फुल फॉर्म हो पिला माने ब्लाइंड कार्बन कॉपी हे मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो सीसी रो कौन हम पिला माने मन रखिए सीसी रो हो कार्बन कॉपी हे पिला माने सीसी रो कार्बन कॉपी हे मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा पिला माने व्हिच जेनेरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कंप्यूटर रो केउ जेनेरेशन रे इंटीग्रेटेड सर्किट व्यवहार करा जाय पिला माने केउ जेनेरेशन रे कोडा अब राइट आंसर भितरु पिला माने राइट आंसर जीवो पिला माने ऑप्शन नंबर सी थर्ड जेनेरेशन रे माने रखिबे ऑप्शन नंबर सी जीवो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्म फॉर द पर्सनल कंप्यूटर्स यूज एट होम्स। तो मानक भितरु करेक्ट टर्म कोटा पिला माने जोटा कि पर्सनल कंप्यूटर जोटा कि आम घरे व्यवहार करें कौटा हम राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी माइक्रो कंप्यूटर पिला माने यहाँ आम पर्सनल कंप्यूटर जोटा कि आम घरे व्यवहार करें। तो मिनी कंप्यूटर यहाँ हूँ जोटा कि छोट छोट कंप्यूटर पिला माने आउ मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ हूँ जोटा कि बड़ बड़ ऑफिस रे यूज होता है मन रखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ माउस। तो मानक भितर पिला माने तो चारिटी ऑप्शन रो तो माउस कोटा गुटे वैलिड टाइप नुहे पिला माने माउस रो कोटा गुटे वैलिड टाइप नुहे कोटा नुहे पिला माने ऑप्टिकल माउस देछि वायरलेस माउस देछि मैग्नेटिक माउस देछि ट्रैक बॉल माउस देछि। तो राइट आंसर कोटा हम राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक माउस पिला माने एटा किंतु माउस रो वैलिड टाइप नुहे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने ए डैश इज ए सेट ऑफ रूल्स। तो मानक भितर कोटा गोटे सेट ऑफ रूल्स पिला माने रिसोर्स लोकेटर ना डोमेन ना हाइपरटेक्स्ट ना प्रोटोकॉल ना कोटा पिला माने कोटा हम राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर जीवो पिला माने ऑप्शन नंबर डी मन रखिए प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल होची गोटे सेट ऑफ रूल्स मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने डाटा और इनफॉरमेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर रो रन करिबा पई जो डाटा और इनफॉरमेशन यूज होता है ताको कौन कह जाए पिला माने कौन कह जाए सॉफ्टवेयर कह जाए ना हार्डवेयर कह जाए ना पेरिफेराल कह जाए ना सीपीयू कह जाए पिला माने कौन कह जाए मन रखिए सॉफ्टवेयर कह जाए पिला माने सॉफ्टवेयर कह जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ASCII कोड। ASCII कोड रो केतोटी बिट्स रही पिला माने केतोटी बिट्स रही मन रखिए पिला माने 8टी बिट्स रही पिला माने मन रखिए। तो ASCII रो फुल फॉर्म कौन हो पिला माने मन रखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेबल मन रखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेबल मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही लॉजिक चिप इज आल्सो नोन एज। लॉजिक चिप को आउ कौन कह जाए पिला माने लॉजिक चिप को आउ कौन कह जाए पिला माने कौन कह जाए मन रखिए माइक्रो प्रोसेसर कह जाए पिला माने माइक्रो प्रोसेसर कह जाए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जंक माने कौन पिला माने जंक होची खराब। तो जंक मेल को आउ कौन कह जाए पिला माने स्पैम कह जाए पिला माने स्पैम। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर यूज। केउथिरे कंप्यूटर यूज होता है पिला माने केउथिरे कंप्यूटर यूज होता है बैंकिंग रे ना एजुकेशन रे ना ऑफिस रे ना ऑल ऑफ दिस रे कोडा हम मन रखिए ऑल ऑफ दिस। तो बैंकिंग रे मध्य कंप्यूटर यूज होता है एजुकेशनल रे मध्य गोटे कंप्यूटर यूज होता है ऑफिस रे मध्य कंप्यूटर यूज होता है। तो ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पाल्म टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। पाल्म टॉप कंप्यूटर को आप कौन कह जाए पिला माने कौन कह जाए मन रखिए हैंडहेल्ड कंप्यूटर कह जाए पिला माने हैंडहेल्ड कंप्यूटर कह जाए मन रखिए जोटा कि आम हाथ में धरिकी आम जुआड़ भी जापर छोट कंप्यूटर
मन रखिए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज डीएमए स्टैंड फॉर। डीएमए रो फुल फॉर्म कौन हम पे कौन हम मन रखिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हम पे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आउटपुट यूनिट इनक्लूड्स तो मान भितर कौटा गोटे आउटपुट डिवाइस पे कौटा प्लटर ना प्रिंटर ना मॉनिटर ना ऑल ऑफ दीज अब पे कौटा हम मन रखिए ऑल ऑफ दीज अब पे तो प्लटर गोटे आउटपुट प्रिंटर मध्य गोटे आउटपुट मॉनिटर मध्य गोटे आउटपुट तो ऑल ऑफ दीज हम राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एएलयू रो फुल फॉर्म कौन हम पे एएलयू रो फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हम पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर किए आविष्कार करथिले पिलामाने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर किए इन्वेंट करथिले किए करथिले पिलामाने मन रखिए टेड हब करथिले पिलामाने टेड हब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द इंटरनेट। इंटरनेट रे केउ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को आमे व्यवहार करिबा पिलामाने इंटरनेट रे केउ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज करिबा कौटा हम राइट आंसर भितर पिलामाने राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी टीसीपी को एंड आईपी को आमे यूज करि परिबा ऑप्शन नंबर बी जीव राइट आंसर। तो टीसीपी रो फुल फॉर्म कौन हम पे मन रखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हम आउ आईपी रो जीव इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को आमे व्यवहार करिबा मन रखिए तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो एचटीएमएल रो फुल फॉर्म कौन हम पे एचटीएमएल रो मन रखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम मन रखिए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड। तो एमान भितर कौटा गोटे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड अटे पिला माने कौटा हम राइट आंसर भितर कौटा गोटे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिला माने। तो प्रथम रही पे कैपिटाल लेटर APRFD@2024 लास्ट इंटरोगेटिव मार्क तो यहाँ हूँ गोटे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड अटे मन रखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर पिला माने। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही टू कट ऑफ पार्ट्स ऑफ एन इमेज इज नोन आज। गोटे इमेज रे आपण किसी भी पार्ट्स को कट करुछथि सेटा को कौन कहुए कौन कहवा पिला माने ताको हम कहि थाउ क्रॉपिंग बोली कहि थाउ पिला माने क्रॉपिंग बोली कहि थाउ तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए पॉपुलर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। तो मान भितर कौटा गोटे मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड नुहे पिला माने ए भितर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी नोकिया ना नोकिया पिला माने नोकिया कौन सी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करे ना मन रखिए तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट्स ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस। तो मान भितर क्यों ग्रुपटी केवल आउटपुट डिवाइस पिला माने आउटपुट डिवाइस अटे ये भितर कौटा कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी प्लटर प्रिंटर मॉनिटर पिला माने ये ग्रुपटी केवल आउटपुट डिवाइस अच्छी मन रखिए प्लटर हो गला प्रिंटर हो गला मॉनिटर हो गला तो माउस तो ये ऑप्शन एर दे माउस तो यहाँ गोटे इनपुट डिवाइस स्कानर मध्य गोटे इनपुट डिवाइस कीबोर्ड मध्य गोटे इनपुट डिवाइस तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर पिला माने प्लटर प्रिंटर मॉनिटर ये ग्रुपटी ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द शॉर्टकट की टू कॉपी ए फाइल इज। गोटे फाइल को कॉपी करबा पई केउ शॉर्टकट की आम यूज करबा पिला माने केउ शॉर्टकट की आम यूज करबा कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी Ctrl+C को आम यूज करबा तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर रो ब्रेन क्या कह जाए पिला कंप्यूटर रो ब्रेन क्या कहवा क्या कह जाए सीपीयू को ना सीपीयू को पिला कह जाए कंप्यूटर रो ब्रेन बोली कहवा तो सीपीयू रो फुल फॉर्म हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही एफटीपी। एफटीपी रो फुल फॉर्म कौन हम पिला माने राइट द फुल फॉर्म। एफटीपी फुल फॉर्म कौन हम माने रखिबे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम पिला माने। ऑप्शन नंबर बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो सब जाक इंपोर्टाट रोचे पिला माने आपन पई। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रेस टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स। गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करबा पई आमे केउ शॉर्टकट की आमे प्रेस करबा को पड़िबो कोडा और राइट आंसर पिला माने। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी पिला माने कंट्रोल प्लस जी को आमे प्रेस करबा को पड़िबो। तो ऑप्शन नंबर सी इजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा द वर्ड कंप्यूटर has been derived from which of the following language। आमे कंप्यूटर कहूचे पिला माने गोटे वर्ड अच्छी तो सेई वर्डटा केउ लैंग्वेज रे आछि पिला माने केउ लैंग्वेज रु आछि माने रखिबे पिला माने एडा होची लैटिन वर्ड रु ही आछि लैटिन वर्ड माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।